Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya, masih di Sudut GKMI. Kali ini spesial ya, saya punya dua tamu. Yang satu dari luar negeri, yang satu lokal aja. Mungkin Kika Simulya udah mengenal yang satu ini, tapi belum tahu siapa yang ada di hadapan saya. Perkenalkan dulu, this is Mr. Jonathan. He is a part of Unexpected Peace movie. Buat kekasih mulia yang belum nonton dan pengen tahu ya, apa sih unexpected peace ya? Unexpected peace ini, nah kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Jonathan dan Pak Paulus. Can you explain to us what about this movie? Maybe he will introduce. You can introduce yourself. Yeah. So, I'm Jonathan Bourneman. Yes. I was one of the producers in the film, and I was also the host of the film. So I got to interview all the people, which I enjoyed very much. And I'm an anthropologist and a peacemaker. Everyone, everywhere, wants peace. I don't know anybody that doesn't want peace. The challenge is people don't know how to get it. And so in this film, we had an opportunity to show 3 different communities and their story and how they worked at finding peace themselves. So it was a joy to share that with the world. What do you think about differences about peace in every people's mind? Sometimes we relate with people who think that peace is similar. Yeah. 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 But other people like people say that peace is forgiveness. Right. What do you think? It's a wonderful question. In my research, one of the things I've looked at is how people respond to violence. And there's basically 3 ways. One way is they embrace it and they say violence is good. If you think of the Roman Empire, they made soldiers into gods. And they fought for their empire, and they love violence. So that's one approach. The second approach, so in the first approach, the people say violence is good. The second approach is to say violence is neutral, neither good nor bad. It depends on your motive. If you use the violence to do something good, you should do that. If you use it for something bad, it's wrong. So in both Christian and Muslim perspective, Christians and Muslims both believe in just war. There are times when it's right or just to use war, because then you can bring about good. So that's the second approach, neutral. The third approach to violence is that it's always wrong, always bad. And people that embrace this idea, we usually call them pacifists. And pacifists are in 2 types. One type is those who simply withdraw from the world, they isolate themselves, and they don't engage with the larger community. Just we'll be peaceful all by ourselves, hide away. The second type of pacifists are pacifists who say, we're willing to suffer, but we're going to engage the world in nonviolent ways, even if it's difficult. So those 3 options, you have violence is good, violence is neutral, or violence is always bad.
I'm in the category of pacifists who believe that violence is always bad. You can't be a person who says, I follow Jesus, and say, I will kill someone. You can't do it. So I'm a pacifist in the tradition of the way of Jesus, the Sermon on the Mount, and the Beatitudes. And I believe that we can engage the world with nonviolent and healthy ways that bring peace. Even if it's difficult, we can do it. I feel hopeful about that. Great answer and maybe mind-blowing. Lebih jauh nih dari makna. Yeah. Ini kan juga aktif ya dalam membangun perdamaian antara Kristen dan Muslim, dan dalam film Expected Peace ini adalah gambarannya. Bisa loh terjadi persahabatan dan itu terbangun sangat natural sekarang, saling tolong menolong. Itu gimana sih challenge-nya apa dan apa yang sebaiknya juga dilakukan ya sama anak-anak muda bisa menjadi bagian. Ya, jadi Jonathan ini adalah Mennonite ya, dari Amerika, Pennsylvania. Saya juga Mennonite, tapi dari Indonesia. Mennonite, gereja Mennonite di kota Solo. Jadi yang kami pahami di dalam satu konteks Mennonite di Indonesia, di dalam membangun satu perdamaian, kita perlu berpikir tentang 4 hal yang penting. Hal yang pertama itu adalah spiritualitas perdamaian. Dan kita memiliki spiritualitas perdamaian yang sama untuk gereja-gereja Mennonite Anabaptis di seluruh dunia. Seperti mengasihi musuh, mendoakan orang yang membenci, kemudian perdamaian dan pengampunan serta rekonsiliasi, ya. Kemudian ajaran Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, dan juga buatlah perdamaian dengan melakukan respect atau hormat satu dengan yang lain, ya. Dan mengasihi sesama. Itu konsep spiritualitas perdamaian. Yang kedua adalah perdamaian itu berbicara tentang aspek sosial. Jadi relasi sosial. Bagaimana kita membangun perdamaian dengan membangun relasi sosial meskipun sangat berbeda, dengan etnis yang berbeda, dengan agama yang berbeda, status sosial yang berbeda, dan background yang berbeda. Perdamaian harus dibangun di dalam pembangunan relasi yang saling bisa memahami perbedaan tapi bisa hidup bersama, dan relasi untuk menjaga satu dengan yang lain, ya. Itu adalah aspek sosial, ya. Nah, yang ketiga adalah aspek ekonomi. Di perdamaian juga tidak bisa dilepaskan dari aspek ekonomi justice, keadilan di dalam satu ekonomi, dalam kehidupan di masyarakat, ya, di bangsa. Kalau pembangunan perdamaian adalah kepedulian, pembangunan kepedulian, termasuk kepedulian orang-orang yang di lokasi bencana, ya. Kepedulian masyarakat yang tinggal di tempat-tempat yang rural, ya, yang kumuh, yang terkadang tinggal di rumah yang tidak layak dihuni, sanitasi yang sangat buruk. Pembangunan perdamaian dengan aspek ekonomi ada di sana.
Bagaimana kita pendampingan di dalam economic development itu adalah pembangunan perdamaian juga. Karena banyak kemiskinan yang dipakai untuk konflik, ya. Kepentingan yang menggunakan untuk kekerasan dan konflik itu di wilayah-wilayah kemiskinan. Kemudian yang ketiga, bahwa perdamaian itu juga terkait dengan aspek lingkungan. Aspek lingkungan adalah ada hal-hal yang bisa kita akomodir, ya, yang bisa kita lakukan bersama dengan agama-agama yang berbeda. Itu pemeliharaan lingkungan. Ketika kita melihat lingkungan rusak, ya, deforestation dan sebagainya, maka itu bisa menjadi suatu ruang untuk pembangunan perdamaian dari agama-agama yang berbeda dan lain-lain, ya. Dan yang terakhir adalah perdamaian terkait dengan masalah value yang terus-menerus kita ajarkan dan transformasikan. Value itu banyak hal lah, ya, seperti non-violent, ya, itu value. Tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tetapi mengusahakan suatu hal yang baik, ya, dalam kehidupan kita bersama. Kalau kita sudah melakukan hal yang baik, orang tidak lagi bertanya siapa kita. Yang mereka ketahui adalah kebaikannya. Mereka tidak bertanya apa agama saya. Mereka tidak bertanya apa suku saya, ya, status sosial dan lain-lainnya. Yang mereka tahu, mereka merasakan kebaikan yang kita lakukan, ya. Value-value ini terus kita ajarkan di dalam suatu transformasi, dan transformasi bisa terjadi apabila kita berbicara tetapi juga berbuat. Kalau kita hanya diskusi-diskusi, dialog-dialog hanya diskusi, maka tidak ada artinya, ya, itu akan menghilang terus, hilang begitu saja. Tapi dengan berbuat, bahkan melakukan bersama-sama, itu adalah suatu sustainable dari peace building, ya, pembangunan perdamaian. Ya, itu saja. Ada ada 5 nilai yang bisa kita. Saat kemarin, last night, you were watching. Right? Yeah. 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 I would love to try. I'm a Mennonite, and Amish and Mennonite are both part of the Anabaptist faith community. When I found out about this story about forgiveness. When I found out the story, I was living in Senegal in West Africa. And my African neighbor came running over to my house one evening and said, "Jonathan, have you ever heard of the Amish?" I said, "Yes, I know all about the Amish." He said, "Do you know what they did? They forgave this man that killed their children." So my Muslim neighbor in Senegal was the first person to tell me this story. It touched his heart so deeply, and he wanted to know more, just like your question. The Amish people pray the Lord's Prayer when they wake up in the morning first thing. They pray it at breakfast, and at lunch, and at supper. They pray it in the evening at their family devotion, and they pray the Lord's Prayer again before they go to sleep at night. On Sundays, they pray the Lord's Prayer at the beginning of the church service and at the end of the church service. The Lord's Prayer, as you know, has this very important
idea. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. So just think of the impact of praying that prayer 6 or 8 times every day your whole life. It has a powerful impact on your mind. Amish people are very much believe that if we don't forgive people who harm us, God will not forgive us. And this is another very important thing about Amish forgiveness is that. So I just sort of gave you like a spiritual reason. Now I'll give you a more practical reason. Most people, most Westerners, I imagine here as well, if something bad happens to you, you don't forgive right away. You think about it, you talk to your friends, maybe you go to a counselor, you get psychological care, you process this long, and finally at the end, if you've really processed it enough, then you say, I could forgive that person. That's what most people do. The Amish say the opposite. The Amish say no. The first thing to do is forgive. If you start with forgiveness, you then have capacity to process the trauma in a healthy way. And the Amish are Christians, right? So they understand that if you choose the way of forgiveness, it releases grace into your life and into your relationships. And you have God's grace to help you in your process of healing. And that you can't access that grace until you've forgiven. So they say start with forgiveness. So Amish people get hurt and they experience trauma just like everybody. But they choose to do the process in the opposite direction because they believe it's more healthy and more spiritual. Jadi Salsa, Jonathan ini tanggal lahirnya sama dengan saya. Dari kelahirannya juga sama. Jadi kami punya usia yang sama. Kami sama-sama punya passion untuk perdamaian. Jadi tadi Jonathan bicara tentang perdamaian dan pengampunan. Ketika Yesus menghadirkan perdamaian di dunia ini, itu di atas kayu salib, ya. Jadi memang terkadang perdamaian dibutuhkan pengorbanan dan keberanian untuk terbuka, ya, membuka hati. Maka ketika Yesus disalib, Yesus membuka kedua tangannya, ya. Dan terjadilah rekonsiliasi antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Ketika orang diperhadapkan pada situasi untuk membangun dan menghidupin perdamaian dengan mengampuni, tidak semua orang bisa mengampuni loh, ya. Itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang berat, ya, sulitnya. Jadi dibutuhkan pengorbanan. Ketika dia memberikan pengorbanan dan memberikan pengampunan, dia akan mendapatkan suatu kedamaian yang jauh lebih besar dari Yesus, ya. Itu yang terjadi. Jadi pengorbanan itu sangat dibutuhkan. Maka Yesus juga katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, dimulai dengan berkorban juga. Dan pikulah salib, ya. Jadi pengorbanan adalah memikul salib. Salib kebenaran, salib keadilan, ya, salib perdamaian, dan salib kesejahteraan. Orang yang bisa mengampuni, dia akan menemukan kedamaian dari suatu peristiwa yang sulit yang dihadapi. Tapi dia juga akan memberi berkat bagi banyak orang, seperti peristiwa suku Amish, ya.
menjadi suatu berkat bagi banyak orang, dan orang tidak pernah menyangka hal itu terjadi. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Roh Kudus berkarya. Demikian juga di dalam perdamaian, tidak ada yang tidak mungkin jikalau Roh Kudus bekerja, berkarya. Gitu. To spread the compassion and forgiveness. Can you repeat it, please? To spread compassion and forgiveness. Yeah. Yeah. It's I think that statement is fundamentally true. You know, we most of the time, like if you're a child, your parents tell you do not smoke, but your father smokes, right? Which one will the child choose when they grow up? They will also smoke, because mostly we imitate what people we are the people around us. We imitate them. We look much more, observe their actions much more than what the words they say. Which is why the Apostle James said, I'll show you what I believe. I'll show you my faith with deeds, good deeds. Good deeds are really important. Our actions show what we believe. I think it's always true. If you want to bring change, be the change. If you want to have a clean neighborhood with no trash, you could go around and tell your neighbors, pick up the trash. Or you could do like my wife does. Every day, my wife goes out in our neighborhood and picks up trash that other people threw there. She picks up trash and she puts it in a bag and she takes it home. So she's never told anyone, hey, don't throw trash. But she goes and picks it up every day. So she's demonstrating something that other people can see. And it's interesting, if you pick up all the trash in your neighborhood every day, people coming there might hesitate. Oh, it's so clean, I can't throw anything here. That basic principle works in peacemaking, it works in family relationships, and all kinds of things. People look at what you're doing, and they remember what you're doing long after they forget your words. Mencoba Ya. show ya, any how, gimana caranya Di dalam menghadirkan kerajaan Allah, Yesus selalu mendemonstrasikan itu, ya, tentang kepedulian, tentang cinta kasih. Bahkan Yesus juga mengajarkan kasihlah musuhmu, love your enemy. Ya. Jadi saat ini di berbagai dunia membutuhkan cinta kasih Yesus. Dan memang kita dipanggil untuk melakukan, mendemonstrasikan iman dan cinta kasih merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Di berbagai lokasi, di berbagai tempat, baik tidak baik tempat dan waktunya. Itu yang dilakukan MDS ya. Sampai di lokasi bencana, di lokasi konflik, di gunung gundul ya.
di tempat-tempat kemiskinan, tempat-tempat yang buruk sanitasi. Kita mencoba hadir untuk mempraktekkan akan kasih Kristus, ya. Dan itu akan membangun suatu proses transformasi pada orang-orang yang membutuhkan cinta kasih. Mereka akan membalas dengan tetesan air mata, ya. Mereka akan membalas dengan ucapan terima kasih, dan mereka akan membalas juga dengan kebaikan yang juga mereka lakukan. Ingat bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi semakin banyak kebaikan yang kita taburkan, maka akan semakin banyak kebaikan yang termultiplikasi, ya, akan semakin tersebar. Dunia membutuhkan banyak kebaikan yang didasarkan pada cinta kasih, ya, itu. I want to add something about this question. In our film, we did storytelling. We did not use the film for teaching. In the film, I just simply ask people questions and they tell me their story. In the film, I don't teach about peacemaking. I don't preach. We presented a story that we hope the audience will remember. And then in their own thought process, they will learn about the application. But you'll see the film, I did not talk about the application. We tried simply to present a beautiful story and then leave it with the audience to make their own interpretation. Yeah. We live in a very violent and polarized and dehumanizing world. And this film is about living in a nonviolent way. It's the opposite. So the message of the film is that it's possible to choose nonviolence in the face of great difficulty or opposition. So the film's message is live the nonviolent way of Jesus. And it also, the film is very clear that it's possible also for Muslims to embrace nonviolence. We have a Muslim community in Harlem, New York that is nonviolent. And a university professor who watched the film said, wow, this film presents both Christian and Muslim values for nonviolence. So the film is for everyone. I'm a disciple of Jesus, a Christian. But the film is for everyone. It's also for Muslims and even for secular people. The secular people also care about nonviolence. So we want to make sure to say the film is a film about nonviolence for everyone. Ya, jadi di dunia ini agama juga menjadi bagian dari alat kekerasan. Agama juga dipakai untuk alat peperangan. Film ini ingin berbicara stop menggunakan agama untuk kekerasan, tapi agama bisa dipakai untuk membangun perdamaian. Dan itu yang kita lakukan, ya. Film ini juga ingin berbicara bahwa komunitas perdamaian itu bukan hanya milik eksklusif dari orang-orang Kristen saja. Agama-agama yang lain juga punya. Islam Sufi seperti dalam film ini, dia juga memiliki value-value dan komunitas membangun perdamaian dan anti kekerasan.
Oleh karena itu sebenarnya betul yang dikatakan Jonathan ya, bahwa orang Kristen membutuhkan orang Islam. Demikian orang Islam membutuhkan orang Kristen dalam hidup bersama ya, untuk membangun perdamaian ini. Orang seringkali katakan, wah tapi bagaimana dengan pekerjaan misi Pak? Kan berarti tidak mengubah agama orang itu, tapi berusaha untuk membangun relasi yang baik. Saya selalu memikirkan yang dikatakan Calvin Seng. Dia adalah salah satu teolog perdamaian dari Mennonite ya, dari Amerika. Dia katakan bahwa misi tidak identik merubah agama orang lain, tetapi misi juga merubah suatu tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. Misi juga membangun suatu relasi yang lebih baik supaya kerajaan Allah yang dihadirkan Yesus juga hadir di dunia ini, dan itu panggilan gereja ya. Jadi marilah kita melakukan perdamaian seperti yang Yesus minta pada kita. Jadi sebelum saya mengakhiri banyak yang bertanya, oke, saya bisa nontonnya di mana? How? Watch. Well, there are two ways. You could go online to unexpectedpeace.com and pay $5 and watch the film. It's available online in English, French, Spanish, Russian, and Bahasa Indonesian. But a much better way would be to contact MDS. MDS will be arranging a film screening at a location near you soon. And if you watch it with a community of people, you'll have an even better experience. So I urge you to contact MDS. You'll have to tell them what that means because I don't remember. Muria Diaconal Service. Yeah. MDS. They're the ones to contact. Sekian lama kita bicara tentang unexpected. Jadi kita sekarang udah tahu ya kenapa judulnya unexpected. Karena memang tidak terduga. Dan buat teman-teman yang penasaran sekali nonton sebetulnya apa sih bagian yang teaser YouTube, right? What? There's a teaser on the movie trailer. If you go to unexpectedpeace.com, you can click play trailer, and yes, you can watch it on YouTube. Wow, jadi buat yang penasaran lihat trailernya dulu atau bisa langsung kunjungi websitenya ya unexpectedpeace.com dan bisa nonton di sana ya ya $5 atau nanti next kita bisa kolaborasi bersama MDS to watching together ya your community. Dan itulah akhir dari perbincangan kita hari ini. Senang sekali bisa berbagi sama kita dari Paulus, dan semoga apa yang kita perbincangkan tentang perdamaian yang kita upayakan bersama, dan yang pastinya kita bisa menjadi agen-agen perdamaian. Terima kasih sudah menyaksikan Sudut GKI. Sampai jumpa lagi. Thank you.